একো কৈ দিব নালাগে, একো কৈ দিব নালাগে। দুইটো ৰিডিউ দিয়াৰ পাছত অকল কোশ্চিনটো এনে বদলাই দি পেলাই লিখি দিলা অকল। যিটো মানে চোৱা হেৰিটোতো চেঞ্জ কৰিবই নোৱাৰা না ক্লাছৰুমত। ক্লাছৰুম চিটুৱেশ্যন হ'ব ন, হয়নে নহয়? তো তোমালোকক ৰিডিউ দিয়াৰ লগে লগে কোশ্চিনটো বদলাই দিলা আৰু কি লিখি দিলা। লিখি দিয়াটোতো চবতকে ইজি ডিভাইচ। অ'কে, সমাজত কি কৰি মোক দেখাম? নাই, মই জীয়াই থকাৰ কোনো অৰ্থ নাই। মোৰ জীয়াই থকাৰ কোনো উপায় নাই, কোনো ৰাস্তা নাই। যাক মই বিশ্বাস কৰিছিলোঁ সেই মোক প্ৰতাৰণা কৰিলে। নাই, মই মৰিবই লাগিব, মই মৰিবই লাগিব। মই মৰিবই লাগিব। সমাজত মই কি কৰি মোক দেখাম? এয়াতো মোৰ জীৱন নাছিল, এইটো জীৱন মই বিচৰা নাছিলোঁ আৰু নিবিচাৰোঁ। নাই, মই নিজকে শেষ কৰিম, মই মৰিম। মই এতিয়াই মৰিম, মই এতিয়া শেষ কৰিম নিজকে। মই এতিয়া শেষ কৰিম নিজকে, 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 মই এতিয়া নিজকে মই মৰিম, মই মৰিম, মই মৰিম, নাই, মই মৰিম, 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 মই মৰিম,
মুহূৰ্ত মই জীয়াম যেতিয়া দুজন মানুহে ইণ্টাৰেক্ট কৰি আছিলে তেতিয়া ইহঁত দুটা কেৰেক্টাৰ হৈ গৈছিলে হয় নে নহয় এতিয়া তাৰপিছতো ইহঁতৰ মানে ইহঁতে কোৱাৰ লগে লগে এইটো কেৰেক্টাৰ নহয় হয়নে এই লাষ্টত কোৱা ডাইলগখিনি তোমালোকৰ মতে কাৰ হ'ব লাগিছিল ইগোৰ হ'ব লাগিছিল বুজিছানে এইটো কনফিউজ যদি তাৰমানে ইগো মানে কি এই যে ডিচিশ্যন দুইটাৰ কথাৰ মাজত যিটো বেলেঞ্চ কৰিলে না ইগোই কৰিলে না তো এতিয়া ইগোই দিয়াৰ লগে লগে এইখিনি মানে টপিকটো ওলাই নাহিলে তাৰমানে এই ক'লেহে তাৰমানে এই দুটাৰ মাজত বেলেঞ্চ কোনে কৰিছে ইগোই কৰিছে আৰু সেইটো তাইৰ আইডেণ্টিটি যে তাই মানে সঠিক সময়ত সঠিক সিদ্ধান্ত ল'ব পাৰে মাকৰ ইনফ্লুৱেঞ্চ আছে যি হয় তাইৰ মানে আইডেণ্টিটি বনিছে ইমান দিনত সেইটোৰ ফালৰ পৰা সেইটো তাইৰ আইডেণ্টিটি তো লাষ্টৰ কথাখিনি যদি এই কৈ দিলেহেঁতেন অঁ ঠিক আছে যি নহওক মানে কি পাহৰিলা যি নকলা এতিয়াতো জাষ্টিফিকেশ্যন দিলে একো নহ'ব ফাইনেলি গৈ থৈ পেলাই আমি কি গম পালোঁ যে অঁ সিহঁতৰ হয়তো বুজাবলৈ আৰু বাকীবিলাকৰ কাৰণে ক্লিয়াৰ কৰিবলৈ গৈছোঁ সেইটো ইগ' কাৰণে ইগ'টো কি আমাৰ আইডেণ্টিটি আচ্ছা এতিয়া মোক কোৱা এতিয়া টপিকটো তোমালোকৰ ইগ' এণ্ড চেল্ফ ইন ৰিলেশ্যন টু হিউমেন ডেভেলপমেণ্ট তো এতিয়া এই চেল্ফটোত এই ইগ'ৰ কি মানে ইগ'টো বুজিবলৈ তোমালোকে ছুপাৰ ইগ' আইডিয়া আনিলা এতিয়া আৰু ইহঁতৰ ইমান দৰকাৰ নাই এই মুহূৰ্তত তো এতিয়া মোক কোৱা যে এই হিউমেন ডেভেলপমেণ্টত তেওঁলোকৰ ৰিয়েলি ৰোল কি মানে ইগ'ৰ কি ৰোল কেনেকৈ বুজিলা কেনেকৈ আমাক বুজাল कैसे हमें समझाओगे अच्छा हिंदी में बताओ মানে সাধাৰণতে কি হয় মানে আমি যিকোনো এটা ডিচিশ্যন লওঁতে আৰু আমি খুব হৰবৰি কৰিম এতিয়া ধৰক এইটো চঞ্চলমি থাকে খুব ইম'চনেল ইগ'ৰ মানে ইম'চন ভাৰি তলত ইগ'ৰ বেছি মানে আৰু ধৰক ছুপাৰ ইগ' ধৰক কেনেকুৱা মানে যিটো কৈছোঁ মানে इन योर ड्रामा हम समझ गए कि ईगो क्या है सुपर ईगो क्या है अब हमें चाहिए ये ईगो एंड सेल्फ इन रिलेशन टू ह्यूमन डेवलपमेंट তো আমি মানে যিকোনো ডিচিশ্যন লওঁতে মানে लाइक दैट आइडेंटिटी एंड सेल्फ अगर हम कहें तो आइडेंटिटी का क्या रोल है ह्यूमन डेवलपमेंट में মানে আমি সময় লৈ পিনে আমি মানে নিজৰ মানে নিজে এটা ডিচিশ্যন ল'ব লাগে মানে ধৰক ইগ' হওক বা ছুপাৰ ইগ' হওক আৰু মানে সেইটো অলপ আহ্বান কৰি আমি নিজে কি বিচাৰোঁ বা মানে দুয়োটা বেলেঞ্চ কৰি পিনে আমি নিজে এটা মানে ডিচিশ্যন ল'ব পৰা হ'ব লাগে সেইটো মানে চেল্ফৰ এটা দায়িত্ব থাকে আৰু চেল্ফৰ পৰা अच्छा अभी एज ए टीचर इसका जवाब कोई और भी दे सकते हैं कोई इशू नहीं है टॉपिक तो सबके लिए है तो अब एज ए टीचर तुम किसी का ईगो बनने में लाइक ईगो जो अभी के समझ में आता है ना ईगो है इसका ईगो ज़्यादा है उस सेंस में नहीं ईगो मीन्स दैट आइडेंटिटी तो उसको डेवलप करने में और सेल्फ को डेवलप करने में तुम क्या रोल प्ले करोगे अब उनका सुपर ईगो कहाँ से आता है এক্সপিৰিয়েঞ্চ বা ধৰক মাক দেউতাকে ধৰক সৰু বাচ্ছা যদি হয় মাক দেউতাকে কি কথা কয় সাধু কথা ঘৰত শুনা বা ৰামায়ণ নীতি শিক্ষা সেইবোৰৰ পৰা ধৰক আহিব ओके वेरी गुड सो फिर तुम एज ए टीचर इसका मतलब तुम्हारा बड़ा रोल है उसके ईगो बनाने में तो उसको कैसे करोगे और लिमिटेड तुम्हारा बस एक सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए जा रहे हो तुम है ना एक सब्जेक्ट ही तो पढ़ाओगे उसमें ये सब तो एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलेगा हम ही यहाँ पे एक्स्ट्रा क्लास कर रहे हैं तुम लोगों का वहाँ पे तो कोई ईगो का क्लास होगा नहीं तो उसमें कैसे करोगे इससे पहले जिसका एनवायरनमेंट का टॉपिक है ना एनवायरमेंटल एजुकेशन तो उसमें आप देखो ये दूसरा टॉपिक है लेकिन इस टॉपिक को कनेक्ट करो तो एक बच्चे को एनवायरनमेंट बचाने में तुम उसके ईगो को कैसे डेवलप करोगे कुछ कनेक्शन है नहीं है तो छोड़ दो मैंने तो पूछा उसका कुछ कनेक्शन मिला
हाँ তাৰমানে কি যেতিয়া আমাৰ প্ৰয়োজন হয় ইদে কি কৰে আমাৰ বৰ্তমানৰ প্ৰয়োজনটোত ফ'কাছ কৰে হয়নে নহয় মোৰ বডিয়ে বিচাৰিছে কি হেৰিয়ে কি বিচাৰিছে তো এতিয়া যদি যেতিয়া আমি লং টাৰ্মৰ নলেজ এটা দি দিব পাৰা ষ্টুডেণ্টক যে গছ কাটাটো বা যিকোনো প্লাষ্টিকটো ইয়াত পেলাই দিয়াটো চবেই পেলাইছে কাৰণ তাৰ ওচৰত ইনফৰমেশ্যন কি আছে যে ইমান দিনৰ ইনফৰমেশ্যন আছে কি যে লাইক প্লাষ্টিক য'তে ত'তে যিয়ে হ'লেও পেলাই ময়ো পেলাই দিওঁ তো তালৈ যেতিয়া এটা নতুন ইনফৰমেশ্যন যাব যে হয় চবেই পেলাইছে বাট মই ইয়াতে প্লাষ্টিকটো পেলাব নোৱাৰোঁ তো এতিয়া তাৰ আইডেণ্টিটিত এটা বেলেগ হ'লনে নাই আইডেণ্টিটিত এটা বেলেগ আহি গ'ল তাৰ আইডেণ্টিটিত তাৰ পৰিচয়ত বেলেগ এটা তুমি সোমাই দিব পাৰা হয়নে তো যদি তুমি কোৱাৰ নিচিনা ইনফৰমেশ্যন বা হেৰিবিলাকে ছুপাৰ ইগ' মানে তেনেকৈ ইগ'টো ডেভেলপ হয় তেনেহ'লে নতুন ইনফৰমেশ্যন দিয়াটোতো তোমালোকৰ দায়িত্ব তাৰে আগতে তোমাৰ নিজৰ ইগ'ৰ ওপৰত কাম কৰিব লাগিল এইটো ক্লাছত আমি তোমালোকৰ নিজৰ ইগ'ৰ ওপৰত কাম কৰিব লাগিল हम तुम्हारे ईगो को समझो पहले तुम्हारे सुपर ईगो में क्या है तुम्हारे ईट क्या चाहता है ना अपने दूसरों का तो प्ले बना दिया ब्रेकअप का अब तुम्हारे लाइफ में तुम्हारा ईगो क्या करवाता है तुमसे और क्या तुम्हारे आइडिया ये जो आजकल ये हो गया ना ईगो का यही मतलब है इसका ईगो ज़्यादा है इसका मतलब ये जो मैं होने का फीलिंग मेरे होने का जो एहसास है उसको अगर बहुत ऐसे पकड़ के रखते हो तब हम बोलते हैं ना इसका ईगो है बहुत ज़्यादा उस टाइम में यूज़ होना शुरू हो गया आजकल लेकिन इसका पहला मीनिंग तो ईगो है आइडेंटिटी और जब भी तुम्हारा आइडेंटिटी तुम पर हैवी होता है तो लोग तुम्हें पसंद नहीं करते हैं ना तो वो इसीलिए बोलते हैं आजकल कि ईगो ज़्यादा हो गया इसका बट वो मतलब आजकल जो मतलब है वो ईगो के लिए यूज़ नहीं होता ईगो का मतलब वही है जो ईड और सुपर ईगो को बैलेंस करके अपना पहचान बनाता है अपना आइडेंटिटी बनाता है इसीलिए हर एक का जैसे कि उसने कहा था हर एक का उसने नहीं कहा उसने फ्रॉइड का कोट कहा था कि हर इंसान सेम सिचुएशन में अलग बिहेव करता है और ये ईड भी जैसे जेनेटिक्स से आता है अब मतलब जो बॉडी का एक्सपीरियंस है वो हमारा जेनेटिक्स से भी आता है ना और एक्सपीरियंस लेवल पे भी हमें नॉलेज मिलती है तो कुछ क्वेश्चन है आप लोगों को इन लोगों को पूछने के लिए एनीथिंग ओके नेक्स्ट ग्रुप देखिए ईगो एंड उसको थोड़ी देर के लिए साइड करो आइडेंटिटी हमारा बनते कहाँ से यार आज जो सोचते हैं वो कहाँ से आता है बचपन से हमने जो सीखा है जो सुना है जो नॉलेज हमें मिला है वहाँ से मैं बनती हूँ है ना वो है सेल्फ और उस सेल्फ को बनने में अब मुझे पता चल रहा है कि ये चीज़ें हैं इसी से मैं बनती हूँ और अब इसको हमें डेवलप करने के लिए फिर हमें क्या करना है इसका मतलब अगर एक्सपीरियंस से बनते हैं अगर जो मिला उससे बनते हैं पेरेंट्स से मिलते हैं तो पेरेंट बदल दोगे नहीं ना तो क्या करोगे खुद को डेवलप है नॉलेज किस तरीके का नॉलेज तुम लोगे नॉलेज तो बहुत है किस तरीके का नॉलेज तुम लोगे और ये कैसे पता चलेगा जैसे हमने एक और चीज़ किए थे स्वॉट एनालिसिस किए है स्वॉट एनालिसिस किया आप लोगों ने इसका मतलब आपका जहाँ पे वीकनेस है वहाँ पे कुछ चाहिए नया जो थ्रेट्स है आपकी जो भी जिस पे भी हमने स्वॉट एनालिसिस किया था उसमें जो थ्रेट्स है जो चैलेंजेस है उसके लिए हमें कुछ नया स्किल या नया कुछ वहाँ पे डालना है तो वहाँ से तुम्हारी आइडेंटिटी और अलग तरीके से डेवलप होंगे और ये जो थोड़ी देर पहले जैसे तुमने कहा मतलब एक कोट निकला मतलब उसका फ्रॉइड का कि हर कोई एक सिचुएशन में अलग तरीके से बिहेव करते हैं क्यों अलग तरीके से बिहेव करते हैं क्योंकि उनका आइडेंटिटी क्यों बेलेबल कारण एक्सपीरियंस बेलेबल এইবিলাক আইডেন্টিটি এনেকুৱা শব্দবিলাক দি থাকিলে অলপ কনফিউজ হৈ যাবা ন বিকজ দে আৰ ফেচিং ডিফাৰেণ্ট কাইণ্ড অফ এক্সপেৰিয়েঞ্চেছ
सो वो लोग अलग तरीके से बिहेव करते हैं, उसमें और कुछ जेनेटिक्स मामला है, कुछ जेनेटिकली भी कुछ आता है, वो डिफरेंट चीज़ें है ना। और ये सेल्फ जो है, ये जो मेरे मतलब सेल्फ जो है, ये जो मेरे बोलते रहते हैं यहाँ पे ना अंदर से एनी टाइम जो बोलते रहते हैं, जो सोच है, उसको बदलने से भी मेरे सेल्फ का असर बदल सकता है, मतलब वो बदल सकता है बाहर। सेम चीज़ें जैसे अभी हमने क्या किया था, ये जब पहले आई थी और कैसे बोल रही थी वो एना के कोई आसिले नार्भास। तो आमी जेतिया কৈছো ফিলিংসটো, তো ফিলিংসটো সোধাৰ লগে লগে নাৰ্ভাছনেছ আছিল, কিন্তু সেই নাৰ্ভাছনেছটোৰ ভিতৰত কি থট চলি আছিলে, কিয় বডিটোত তেনেকুৱা নাৰ্ভাছনেছৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছিল, কি চলি আছিল ভিতৰত? ভাল কৰিবই লাগিব, তাৰমানে এটা প্ৰেছাৰ, ভাল কৰিবই লাগিব। যেতিয়া মই ভাল কৰিবই লাগিব বুলি কোৱাৰ লগে লগে বডিটোত এটা বেলেগ ধৰণৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ হৈ আছে। সেই ভাল কৰিবই লাগিবটোক যেতিয়া মই কৈ দিলোঁ, যে কি কৈ দিলোঁ আমি, তাৰপিছত বেয়া হওক, এই চবতকৈ বেয়া পাৰফৰ্মেঞ্চ কৰিব দেই এতিয়া। তো এতিয়া তাৰ ইনফৰমেশ্যন কি আছে, মই বেয়াও কৰিব পাৰোঁ, কোৱাৰ লগে লগে বডিৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ চেঞ্জ হৈ। আমাৰ ইয়াতে যি ধৰণৰ ইনফৰমেশ্যন আছে সেই ধৰণে আমাৰ বডিয়ে এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰে। ইয়াৰ ইনফৰমেশ্যন বদলোৱাৰ লগে লগে মে বি তোমাৰ বডিৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ চেঞ্জ হ'ব পাৰে। আৰু বডিৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ চেঞ্জ হ'ল মানে তোমাৰ সেলফে বেলেগকৈ বিহেভ কৰিলে। এণ্ড ইটছ লাইক মেজিক, আই এম সেইং, or I am not saying it from my knowledge, I am sharing it from my experience. I see the magic. उसके बाद मैजिक हो जाता है। मैजिक हुआ अभी भी तुम लोगों ने एक्सपीरियंस किया। वो जो लड़की ऊपर देख के फ्रॉयड टोल्ड दैट কি আছিলে তোমাৰ টপিকটোত ৰ'বা, এনেকৈ কৈ আছিলে ন তাই, फ्रॉयड सेज एवरी ह्यूमन बीइंग इज डिफरेंट एंड एवरी किसी की तरफ देख नहीं रही है, बस बोलना है क्योंकि अच्छा करना है, अच्छा करना है। उस समय दिमाग क्या कह रहा है, अच्छा करना है, अच्छा करना है। She was not listening what she was saying, because she is listening, she was listening like हाल होबई লাগিব, हाल होबई লাগিব, हाल होबई লাগিব। That's what in her mind। যিকোনো জায়গাত এতিয়াৰ পৰা এটা নতুন ইনফৰমেশ্যন গ'ল তোমালোকে, য'তেই গৈছা অকণমান নাৰ্ভাছ হৈছা, মোৰ ভুল হ'ব, মই চাকৰিটো নাপালে কি হ'ব, মোৰ ঘৰত অমুক হ'ব, তমুক হ'ব, তমুক হ'ব, তমুক হ'ব, অ' মাই গড ইণ্টাৰভিউত মাতিছে এতিয়া কি বা হ'ব, বডিত লেংগুৱেজ বদলি যায় ন। এইখিনি কথা নোকোৱাকৈও মই তোমালোকে বুজিয়ে পাবা মোৰ তেনেকুৱাই কিবা মূৰত চলি আছে বুলি, হয়নে নহয়? মই সেই কথাখিনি নকওঁ, কিন্তু যেতিয়াই অ'কে দিছ ইজ এন ইণ্টাৰভিউ, যেনেকৈ মোৰো এটা ফেমিলি আছে, ইয়াত বহি থকা গোটেই মানুহখিনিৰ এটা এটা ফেমিলি আছে। সিহঁত এনে ইয়ালৈ অহা নাই, প্ৰত্যেককে এই চাকৰিটো লাগে। চ' লেটছ চি, তেওঁলোক মোৰ যেনেকৈ মাৰ টেনশ্যন আছে, দেউতাৰ টেনশ্যন কিবা এটা ইহঁতৰো কাবাৰ আছে। চ' চবেই আহিছে, কাৰ হয় চাওঁ। তো এটা ৰিলেক্স হৈ পেলাই ইণ্টাৰভিউটো দিবলৈ যাবা। তুমি এনেও ইণ্টাৰভিউটো পোৱা নে নোপোৱা সেইটো কিহৰ ওপৰত, চাকৰিটো পোৱা নে নোপোৱা কিহৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব, কোৱালিটি বা ইণ্টাৰভিউটো যিয়ে নহওক আৰু ন। বাকী যি আৰু ছ'চাইটিকেল যিবিলাক কণ্ডিশ্যন আছে তাক ছাইড কৰি থৈ পেলাই কিহে নিৰ্ধাৰণ কৰিব তোমাৰ ইণ্টাৰভিউটো কেনেকৈ হৈছে। আৰু তাত যদি তুমি এইটো এণ্ট্ৰি লোৱা ছাৰ, কাৰণ তাৰ মূৰত কি চলি আছে বৰ্তমান, পাওঁনে নাপাওঁ, তো তুমি সন্মুখৰ মানুহটো শুনিব নোৱাৰিবা। শুনিব কেতিয়া পাৰিবা, যেতিয়া ৰিলেক্স। আৰু ৰিলেক্স হোৱাত হেল্প কৰিব একটো তুমি ব্ৰিডিং এক্সাৰচাইজ, এইটো তুমি যিটো ইনষ্টিং কৰিব পাৰা সেইটো। আৰু আদাৰৱাইজ যেতিয়াই তুমি তোমাৰ মিটো, ইগ'টো এক্সপাণ্ড কৰিবা। এতিয়া মি মতলব মানে হৈ আছিলে सिर्फ मेरा मेरा मेरी माँ मेरी फैमिली कैसे चलेगा, लेकिन हर एक इंसान का एक एक फैमिली है, हर एक इंसान का प्रॉब्लम्स है लाइफ में। जब मेरा मी एक्सपांड हो गया ना, नाउ यू बिकम एक्सपांड। तुम्हार ভিতৰত এতিয়া মই ইয়াৰ প্ৰব্লেমটো পেইনটো বুজি পাওঁ না, নাও ইউ ফিল ভেৰি ৰিলেক্স না। এতিয়া অকল তুমি যেতিয়াই তোমাৰ মিটো কম্পেক্ট হৈ থাকিব ন, ইগ'টো বিৰাট নিজা হৈ থাকিব ন, তেতিয়াই তোমাৰ টেনশ্যনো বেছি লাইফত। মই কোৱা কথাটো ৰিলেট কৰিছানে নাই কৰা, যদি
যেতিয়া